Lam Shugutano Srang Jatini Kokbora Koktumawo, Tini Nankukmani Kokbora Koktumarakanka. National Science Day Rukshawi Hasti Berimni Panda Klaizaka, Tini Bobagra Kora Akolini Prakna Bobono, Manzakaika, Montreal Onimes de Porma Hoboi Juda Adongro. Haste Hapang Klairaka AI Policy, Shaka Hastini Montri, National Science Day Rukshawi Hasti Berimni Panda Klaizaka, February Nijichar Shalmari Chashalo Bobagra Kor Akolini Prakna Bobono, Manzakaika Haste Hapangi Bolong Montri Onimes de Porma Hoboi Juda Adongro. Science Ne Vishingte Burirogno Sukangai Talangnani, Te Bigshit Barat Klainani, Thimno Snamai, Thimno Buskangunaragi o Panda Klaizaka, Pandawa Koknarakfro, Montri Onimes de Burma, Shaka, Science no Shamungo Funangai, Shukangai Thangmaya Hinke, Kubuni Hakotoni, Bororok by, Tini Hakotorno, Hamkare Hakotorni, Borom Rizagalak Nishaka, Montri Onimes de Burma, Science no Shamungo Funangai, Chin, Sakangza, Kubuni Hakotor Rogbo, Sakangai Tongo, Oba Haikino, or Science no Shamungo Funangai, Sakangnani, Nangnai Shaka, Koknarakfro, Montri Onimes de Burma, Montri Onimes de Burma, Tebo Shaka, America wo AI, Shamungo Funangai, Baksha Rogni, Shebo, Ni Sheplezak Baika, Tamoni Hinba, Bororok Je Shamung, Klaimano, Ashamungno AI bo, Klaimani Tongo, Hani Bagai, America wo Nubzaka, Baksha Shebo, Klainai Rog, Shebogni Sheplezak Baimani, Bororok Je Shamungno, Tal Sharomui, Joranango Ashamungno, Jorakishani Bishingo, AI Klairiwo. AI bo science tino snam jakmani haini bagai science no shamungo funangai bori rokno bo sukangai finally kok shaka Montreal Onimes de Burma taibo shaka scholarship runani leadership runani bori rokno opportunity runani nangnai hinkese bori rokbo turuk science no shamungo funangai sukangai manbainai kobonni haste rogo khlaijakma haike Tripura Hastiobo AI no Shamungo Funangani Bagai Kok Chaplai Tongo Huni Shaka Montreal Onimes de Burma Abo Karibo AI no Shamungo Funangani Bagai Kaisa Policy Snamzaki Tongo Hunibo Shaka Montreal Onimes de Burma মহিলাদের যেহেতু আমরা বলছি যে অগ্রাধিকার দিতে হবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো definitely I think we must do something on scholarships. We should suggest the government যদি বিজ্ঞানে মেয়েদের বা মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হয় then we have to have some system of special scholarships for them. Safe workplaces we have to create. Mentoring network এটা করার প্রয়োজন আছে। লিডারশিপ অপরচুনিটি এদের দিতে হবে। দেখা যায় 5 জন বিজ্ঞানীদের যখন কাজ দেওয়া হয় সেখানে যদি 2 জন পুরুষও থাকে এই সময় হয় যে পুরুষেরা এটা লিড করবে ওই টিমটা এটা যেন না we have to give them opportunity for leading the team এইগুলো as a government as bureaucrats এটা আপনাদের আমাদের জানতে হবে and we have to give them recognition তো ত্রিপুরায় যেটা আমরা করছি এখানেও তো আমাদের এআই পলিসি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ত্রিপুরা স্টেটের একটা পলিসি হবে যাতে করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্টুডেন্টরা বা এটাকে নিয়ে যারা কাজ করছেন সহজে তারা ফান্ডিংটা পেতে পারে রিসার্চ করতে পারে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো আনতে পারে এখানে এগুলোর ব্যবস্থার জন্য এই পলিসি হবে Tripura Police Week Rukshawi Shalthang Tripura Hangkor Police Superni Barjaya Chaka Rang Srangnai Bhumika Lama Tripura Police Week 2026 Rukshawi Hastini Kereng Hangkor Rogotongma Thana Rogo Shaltani Bagai SP Shaltani Bagai Police Constable Khoboi Osini Barja Yafari Shamung Klairi Jagai Tongo Rang Srangnai Jogrogno Abahikino February Nichichar Shalmari Chashalo Tripura Police Week Rukshawi Shaltani Bagai Shalthang Tripura Hangkorni Police Supani Barja Yafarjaka Rang Srangnai Bhumika Lamano Puila Bhumika Lamano Khumbojo Biafari Lamshogoi Nahalaikha Yagulo Thanani Shamung Humung Rogno Shawoi Espini Barja Yafari Bono Shamung Klairi Laikha Bhumika Lamano Karibo Kobuni Juda Rang Srangnai Rogno Police ni Barja Yafarjaka Shaltani Bagai ठीक है गुड इवनिंग एवरीवन मेरा नाम भूमिका लामा है और मैं क्लास 8 में ARPS स्कूल में पढ़ती हूँ
आज आप वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी बनी है, तो व्हाट इज़ योर फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी बन के एक दिन के लिए, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज इस सीट पे बैठी हूँ। यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अभी। फ्यूचर में आपका क्या ख्वाहिश है बनने का? फ्यूचर में मेरा आईएएस बनने का ख्वाहिश है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। और इस आईएएस बनने का कुछ खास वजह? हाँ, मुझे हिंदुस्तान के लिए काम करना है और हिंदुस्तान को एक अच्छा देश बनाना है। पुलिस के बारे में जो लोगों का ख्याल है, आप यहाँ पर आए हैं, तो आप इसको देख के आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि पुलिस अभी मतलब त्रिपुरा पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली लड़कियों के लिए। और लड़कियों के लिए ये देश आज़ाद होना चाहिए और कोई हादसा नहीं होना चाहिए। आपके स्कूल में जो दूसरी लड़कियाँ हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग भी आइए और ऐसे बनिए। जैसे आप सभी को पता है कि पुलिस वीक जो है उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसी पुलिस वीक के सेलिब्रेशन के पार्ट में एक स्टूडेंट को हम इसमें एक दिन के लिए एसपी बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे एक मेन ये है कि एक तो मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को, और दूसरा ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो पुलिस की कार्यशैली कैसी है, कि पुलिस कैसे फंक्शन करती है, ऑफिस कैसे चलता है, तो उनको एक एक्सपोजर देना। और कई भ्रांतियाँ रहती हैं पुलिस के बारे में, तो उसको दूर करना, और एक फ्रेंडली पुलिसिंग जो है उसको जो है लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि जो पुलिस है वो आपकी मित्र है, आप ही के लिए है। কৈলাসহর থানাनि बिसिगाव खबसंनाय चिनि बागान 12 नं वार्ड आमचियो केफेगो बुबायना साबाय बुथारजाखा बुमामा चुआक नंगै फेगै बुबायनाबाय बुथारजाखा बुमामा मुं बिन्दु देबबर्मा त्रिपुरा उनकति हांकर बखास्ते सदर কৈলাসহর থানাनि बिसिगाव खबजानाय चिनि बागान 12 नं वार्ड आमचियो चुआक नंगै केफेगो बुबायनाबाय बुथारजागनानि नांखा बुमामा बिन्दु देबबर्मा उमर दक चिनैनि सावैमानखा लायथानाय फासलि हरकुथुगो बायथांनि नगो आचगै चुआक नंगै तंग्रेमानि आफुरु बुबायना ते बुमामानि बिसिगो कक बांलाय थांलायमानि कक्तमा यागुलो बुबायना सन्जित देबबर्मा बाय लाथिरजाखा बुमामा बिन्दु देबबर्मा लाथिरजागै मार्के शाक दुखुमानखा यागुलो बनतो बुजाखा अनगति हांकर साखामनगो तबुइ शाक नायजागै पायथाकनि लांमा साचुखा बुमामा बिन्दु देबबर्मा बुबायना सन्जित देबबर्मानि मुगै मामला खलायजाखा थानावो कक्तमा मानै साखामनगो थां सगैखा पुलिस पोस्टमार्टम खायना बागै बुमामा बिन्दु देबबर्मानि मांगथै कथैनगो नारकजाखा। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, শ্রাবন্তী দেববর্মা। শ্রাবন্তী হাজবেন্ডের নাম কি আসলো? বিন্দু দেববর্মা। বয়স কত? বয়সটা আমি জানি না। কেমনে মারা গেছে? তো এখানে আইও তো মারা গেছে। কি কারণে? হে মদ নিশা। কে? সঞ্জিত। সঞ্জিত টাইটেল কিটা? দেববর্মাও। আচ্ছা, এরপরে মারামারি হয়েছে। হে তো বুড়া তো কই পাব। হ্যাঁ, এমনি কুলো লইয়া দিতে দিছে উঠানে। কিটার লিগা মারছে? হে মদ নিশা হইলে এরকম গুন্ডা মস্তান। তার কিটা? তার বাতিজা। বাগনা না বাতিজা? বাতিজা। ভাইয়ের ফুলা না বইনের ফুলা তাইনের? বইনের ফুলা। বাগনা। আপন বইনের ফুলা নেই? আপন নাম যেটিতে করে। আচ্ছা, সম্পর্কে বাগনা। তো যে মারছে যে হে কই এখন? পাগিয়া গেছে সকালে আইয়া দেখিয়া। হ্যাঁ, আইসলো নি সকালে? তেলিয়া মুড়া দিকে পাগিয়া গেছে। তোমরা কেস সুইচ দিছো নি? কেস দিত কইছে তো। বাড়ি কই তোমরা? চিনবাগান। কোন সময় হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা তো আমি তো জানি না, গরিব নাই। বাড়ি কই তোমরা? চিনবাগান। ওয়ার্ড নাম্বার হতো? এটা তো আমি কইতে পারতাম না। যে মারছে তার বাড়িটা কি এখানে নেই? সঞ্জিত দেবন একখানেই বাড়ি? মাইরোর সময় তোমরা ঘরে আসলাই নি? আছে, আমি তো তার কেমনে পাতো ভুয়ান মানুষ রে। তো এরপরে যে মানে কোন সময় মারা গেছে? মারা তো আমি এটাও না জানি না, তিনটা নিয়ে না মানে শেষ রাতে মারা গেছে? ভোর দিকে কিতা চাইবা এখন তোমার?
আমার ভিতরে তো কেস এবার বিচার চাইব তোমার হাজবেন্ড না ঠিক আছে ये हमारा ससुरे घरे आया मारपीट करছে কে মারছে সঞ্জিত দেববর্মা হে কে হয় তাইনের আমার পিসির ছেলে আপন পিসির আপন না একটু বড় লাগে আপন লাগে রাত্রে কয়টার সময় হয়েছে গোটো 12টা এরপরে হাসপাতালে কে আনছে আমার বাসু আর শাশুড়ি তে ওই মারপিট করবার বউ আর হ্যাঁ হ্যাঁ জামাই কিতা দিয়ে আনছে টুকটুক মহেন্দ্র আনার পরে কিতা মারা গেছে নি না মরছি না সকালে মরছি কই কি কারণে মারপিটটা হয়েছিল একটু তর্কাতর্কি হয়েছে তারা মদত খাইছিল না দিন একটু খাইছে আমার শ্বশুরকে এমনিও একটু খায় হেও খাইছে কে কি দিয়া মারছে হাত দিয়া কোনানো মারছে পিছনে কানে লাত মারছে ফালাইয়া মারছে দুইবার ফলাইছে মাটি তো তোমরা কি তাকে আটকাইছো না আটকাইছে আমি আটকাইয়া না আটকাইলে তো মরে গেল না পারছো না না পারছে তোমার নাম কি মেঘারানী ত্রিপুরা আচ্ছা এখন কই হে সঞ্জিত দেববর্মা শ্বশুর বাড়ি যদি আমার গেছে ভাগছে পারছে এখানে মরা দেখলেও পারছে তোমরা এখন কিতা চাইবা বিচার চাও বিচার চাও বিচার চাও সুষ্ঠু বিচার হইতো এটা বাজার আমচিয় রমজাগোখা বাংলাদেশি খরগনি तेब्बरनि थानी मानका इंडियन पैन कार्ड बांग्लादेशनि रायदा सयाति त्रिपुरा हास्तियाव हाबफैनाय रमजाखा बांग्लादेशि खरगनै बरनि थानी मानका इंडियन पैन कार्ड रमजागनाय बांग्लादेशि खरगनि मुगै केरंनि बिसिंति मामला याचागै रमेलाइखा इरानी थानानि पुलिस पुइला रमजानाय बांग्लादेशि खरगनि रक कयला शहर चंडीपुरनि हनै शाखा यागुल बरक खुगबायथांगो सुइना हाका बरकनि सयकामी बांग्लादेशनि सुनामगंज हांकर हनै रमजागनायनि मुं रोहान दास लगे तंगनाय बोरै बिनि बुमा हनै सिनि मुं रिखा तेबरनि थानी मानका रायदा सयाति सनामजाग इंडियन पैन कार्ड रमजागनाय बांग्लादेशि खरगनि लगियो ते केबुदे करंजाक दं आबनति नाइचेरि तंगो इरानी थानानि पुलिस ते और रमजागनाय बांग्लादेशि खरगनि दातिनो कयला शहर दरबाना गतिसा जागनाय हनै शाखा इरानी थानानि पुलिस আমাদের কাছে কালকে থেকে খবর ছিল যে দুজন বাংলাদেশি আসতে পারে পুলিশ থেকে যেতে পারে বেশি মোতাবেক আজকে সকালবেলা আমার অফিসারকে পাঠাই বাজারে সেখানে প্রায় সকাল 6টা নাগাদ একটা অটো আসে অটো থেকে যে খবর ছিল আমাদের কাছে অটো থেকে দুজন লোক ছিল একজন মহিলা আর একজন ছেলে একজনের নাম হলো মহিলার নাম হলো শ্রীমতী শেফুল দাস স্বামী বলরাম দাস আর একটা ছেলের নাম হলো রমন দাস বাবার নাম বলরাম দাস অ্যাকর্ডিংলি আমার অফিসারদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জিজ্ঞাসাবাদে ওরা বিভিন্নভাবে ওদের নাম অ্যাড্রেস বলছে সন্দেহ হওয়াতে আমরা ওদেরকে থানায় নিয়ে আসি সকালবেলা থানায় নিয়ে আসি থানাতে এসে এতে ইন্টারভিউশন করা হয় ইন্টারভিউশন জানা যায় যে ওরা বাংলাদেশি কিন্তু বর্তমানে কৈলাসহর থানাধীন হালাইপাড় এলাকাতে থাকে অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওদের কাছে সার্চ করার পর ওদের কাছে শুধু প্যান কার্ড পাওয়া যায় আর প্যান কার্ড ছাড়া ওদের কাছে আর কোনো ডকুমেন্টস ভারতীয় কোনো ডকুমেন্টস ওরা শো করতে পারেনি रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय जामुथै रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जत मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बर फाल नकबाय अर होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक नंबर 87878315552
82589191138. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই কে বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। Tinini kok borok kok tuma umusuk na olni kok tuma shaimana bagai coyakari naitung di serang jati hambai.